ninyong tanan. So ato ang topic karon kay work done during volume change. So unsa ang pinato-determine sa work sa isa ka system kung mag-change or mag-vary ang iyang volume. So nata example karon. So nag-confine ka puno ka og molecules sa gas sa isa ka stationary surface. So karon sa pag-collide sa molecules sa wall sa stationary surface, na-exert siya og momentary force. And since wala man nag-move ang wall dahil sa surface niya, therefore wala siya work. So sa isa na po ka-example wherein ang piston na gasoline engine, pag-collide sa molecules, nag-exert siya of force, and since ang piston na siya, movable na siya, or ga-move na siya, therefore nanakay work karon kaya naman kay force o gamimong distance. So, ang force na i-exert sa system kay just equal sa imong pressure dahil nakita o area sa imong system or area sa imong surface. So, since ang general equation for your work is just equals to force times displacement, and in infinitesimal distance or extremely small distance, ang imong work is just equals to force times infinitesimal distance, and then since naka-obtain lang ka og force ganiya which equals to pressure nimo sa imong sa imong system times the area of the surface, then equal na siya, substitute lang nimo siya direct equation din nakay nakuha ang ani nga work is just equals to your pressure times the area of your surface times the infinitesimal distance. And since ang change of volume nimo is given as the area of the surface times the infinitesimal distance, therefore nakay work na ma-obtain which is equals to pressure times change of your volume. So karon in an infinite change of volume, our work is just equals to the integral of pressure with respect to the change of volume from V1 to V2. At then ang sound na ito pag-determine kung ang work niya is positive or negative. So always take note that kung ang iwang system mag-expand, therefore nakay positive work. And then kung ang iwang system mag-compress, napod kay negative work. And also, kung ang imuang pressure kay constant, then gavary ang imuang kuan, gavary ang imuang volume, then ang imuang work is just equal to constant pressure times final volume minus initial volume. Mao lang po siya. Salamat sa pagtanaw. Paminaw. Salamat.